नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज आम जानिबा केउ बार रे जन्म होइतिबा पिला अधिक भाग्यशाली होइथांती ए विषय जानिबा। तो ए विषयटी जानिबा पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध, जदि आम चैनल को जो माने सब्सक्राइब करि नाहंती ताले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को भी क्लिक कर दियंतु, जहा फଳରେ आम नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो। सांग माने आपण माने निश्चय केबे ना केबे स्कूल कॉलेज टीवी न्यूज कोठारू ना कोठारू केबे ना केबे पढ़िथिबे कि सुनिथिबे कि गोटे सेकेंड रे पूरा भारत वर्ष रे हमर केते छुआ जन्म नै थांती। केउ दिन जन्म होइतिबा पिला अधिक भाग्यशाली होइथांती। एमिति केउ देश अछि कि सेठारे पिला जन्म हुअंतिनी। हाँ सांग माने दुनिया रे एमिति एक देश अछि सेठारे जम्मार भी पिला जन्म हुअंतिनी, कारण सेठारे समस्ते पुरुष। दुनियार सबुठु छोट देश भाटिकान्स, सेठी जहार लोक संख्या 1000 रु भी कम हेबो। सांग माने आपण माने जेते भी परिश्रम करी जेते बेले घर को फेरी थाउ, जदि घरे गोटे छोट छुआ थिबे, आमे घर भीतर को प्रवेश कला मात्रे ही से आम पाखक खुशी रे दौड़ी आसंती। आउ सेते बेले आमर सबु क्रांति संगे संगे दूर हो जाई थाए। घरे गोटे छोट छुआ रहिले घरटी सबुबेले स्वर्गपुर परी लागे। घरटी सबुबेले हसिला हसिला परी रहे। आउ जो मानक घरे छुआटी न थाए से माने भगवान को प्रार्थना करंती कि प्रभु आम घर को केमिति जल्दी गोटे छुआटे आसी जाओ। आउ सेई छुआटी आसीगला परे आमे तांको भविष्यत चिंता करि थाउ, केते पूजा पाठ करि थाउ। ज्योतिष पाखକୁ जाई आमे कुंडली तयारी करथांती, जहा फଳରେ आमे जानिबा को चाहंती छुआर भविष्यत कौन हेबो, केमिति से खुशी रे रहिबो। ताहले आसंतु सांग माने गरुड़ पुराण अनुसारे को बारे जन्म होइथिबा पिलार भाग्य शोभा एवं तार चालीचलन केमिति हेबा आवश्यक, आमे तारी विषय रे जानिबा। ज्योतिष शास्त्र एक एमिति विद्य जहा द्वारा आमे गोटे व्यक्तिर स्वभाव आउ तार चालीचलन को जानि थाउ। एथिरे कुहा जायछि जे जेउ दिन पिलाटी जन्म निये सेई दिन ग्रहर विशेषत्व पिलाटीर शरीर मध्यरे प्रवेश करिथाए एवं सेही पिलाटीर भाग्य ओ व्यक्तित्व ग्रहर विशेषत्व उपरे निर्भर करिथाए। ताहेले आसंतु जानिबा को बारे जन्म हेले पिलार भाग्य केमिति हबो। 1 सोमवार, एही दिन चंद्रमांकर होइथाए। एही दिन जन्म होइथिबा व्यक्तिଙ୍କ मन चंचल होइथाए। एही लोक माने बहुत बुद्धिमान होइथांती, शांत स्वभावर होइथांती, कथावार्ता बहुत मिठा होइथाए, बहुत भल स्वभावर होइथांती। सुखरे हेउ बा दुखरे हेउ सबु परिस्थिति रे एमाने समान भावरे रहिथांती। धन मामला रे भाग्यशाली होइथांती। सरकार आउ समाजर बहुत मान सम्मान मिलिथाए। 2 मंगलवार, एही बार रे जन्म होइथिबा व्यक्ति मानकर स्वामी मंगल ग्रह होइथांती। स्वभाव रे बहुत उज्जवल ओ बहादुर प्रेमी होइथांती। एमाने युद्ध प्रेमी ओ पराक्रमी होइथांती। एमानंको उपरे प्रभु हनुमान जी को कृपा रहिथाए। हृदय हनुमान को परी उद्धार होइथाए। दरकार समय रे सहाय्य करिबा पई किछि भी करि पारंती। अन्याय समय रे एमाने हिंसा ऊपर को भी पळे आसंती। एही स्वभावर गोटे बड़ विशेषत्व एमाने तांको कुटुंब मानकर पूरा ध्यान रखंती। 3 बुधवार, बुधवार दिन प्रभु गणेशंकर होइथाए। एथिपाई शास्त्र रे वर्णित अछि एही दिन जन्मित होइथिबा व्यक्तिଙ୍କ उपरे गणेश भगवान को अशेष कृपा थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे एमाने धर्म आउ कर्म उपरे विशेष ध्यान देइथांती। बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभावर होइथांती। एमाने छल कपट बिल्कुल एमानक पाखरे न थाए। बहुत परिश्रमी होइथांती। जे कोनोसी खराब परिस्थिति आसिले एमाने दृढ़तार सहित सामना करंती आउ से परिस्थिति रु मध्य बाहरी आसंती। अन्य माने सबुबेले निकटतर हेबा पई चेष्टा करंती। सबु क्षेत्र रे एमाने माहिर अटंती और लोक मानकर हृदय जीतंती। नंबर 4 गुरुवार,
ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଶି ଧନୁ ବା ମୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ସମୟରେ ଏମାନେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସାହସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ। ଧନୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ମାହିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ପେଶା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏମାନେ ବହୁତ ବିବେକଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଶୁକ୍ରବାର। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ ଏମାନେ ପୁରା ନିପୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ପୁରା ଭରିକି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଧନବାନ ଓ କାମଦେବ ଗୁଣରେ ପୁରା ପ୍ରଭାବିତ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ। ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ସୁଖ ଆଉ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6 ଶନିବାର। ଶନିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଶି ମକର କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଟିକେ କଠୋର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ସହିବା ଶକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସଂଘର୍ଷ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ଏମାନେ ହାସଲ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ରବିବାର। ରବିବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ରାଶି ସିଂହ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ରାଗ ରୁଷା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଗୁଣବତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଲିଡର ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ ବିତିଥାଏ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।